কুলটিতে নিয়ামতপুরে তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলরের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ রেশন ডিলারকে মারধরের। দেখুন, ভালো করে লক্ষ্য করুন কিভাবে মারধর করা হচ্ছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে উঠে এসছে কাউন্সিলরের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ। কেন এরকম মারধর করা হলো? রেশন ডিলারকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। সরাসরি চলে যাব প্রতিনিধি দীপকের কাছে। কি কারণে এরকম মার রেশন ডিলারকে, দীপক? দেখো, একেবারে স্থানীয় কাউন্সিলরের ভাইয়ের দাবি হচ্ছে কি, যে রেশন প্রাপ্ত অধিকার, যেই পরিমাণে রেশন পাওয়ার কথা গ্রাহকদের বা যারা পরিষেবা নিতে আসছে রেশন দোকানের, তাদেরকে সেই পরিমাণে রেশন দিচ্ছে না, এমনটাই তার অভিযোগ। এই নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে যায় এবং বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে যখন পাল্টা রেশন ডিলার জানায় কি যেই নিয়ম আছে, সরকারের যে নিয়ম আছে মাথা পিছু এই রেশন দেওয়া হবে, সেই সরকারের নিয়ম অনুযায়ী রেশন দেওয়া হচ্ছে, তাতেই কিন্তু বচসায় জড়িয়ে পড়ে কাউন্সিলরের ভাই এবং পরিস্থিতি এই পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ছিলেন না, দেখলেন দলবল নিয়ে গেছেন, কিন্তু সেটা তো নির্দিষ্ট জায়গায় অভিযোগটা করতে হতো, কিন্তু তা না করে তিনি তো একেবারে আইন নিজের হাতে তুলে নিলেন। দীপক, একেবারে আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। এই যে কথা, রেশন কম দেওয়া হচ্ছে, সামগ্রী কম দেওয়া হয়েছে, সেটা তাদের রেশন ডিলারের আধিকারিকদেরকে, যে নির্দিষ্ট দপ্তর আছে সরকারের, সেইখানে বিষয় না জানিয়ে তা আইন তিনি নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং রেশন ডিলারকে মারধর করা হলো। তারপরে আবার অভিযোগ উঠছে তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠছে। তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠছে। একটা অডিও ভাইরাল হয়েছে, সে অডিওর সত্যতা যাচাই করেনি নিউজ 18 বাংলা। একটু অডিওটা দেখাই। हेलो, हाँ बोलिए। अनिल जो बोलता है उसको नहीं कर दिया है? अरे कहाँ से करे, बादल दा अलग उधर तंग कर रहा है। हाँ, सब तरफ किधर किधर देखेंगे। अब कुछ कमाई रहा नहीं, किया कहानी खत्म हो गया, जीरो हो गया। बादल दा क्या है बोलेगा? बादल दा भी बोल दिया, खर्चा देना पड़ा ना। बादल दा कभी बोलता नहीं, वो भी बोल रहा। अनिल के साथ तुम्हारा जो बात हुआ रहा, तो हम बोला चलो ठीक है, जो बोल रहा ठीक है। उसके साथ तुम कोई आर्गुमेंट तो किया नहीं। आर्गुमेंट आप कुछ नहीं किए, आप जो बोले हर महीना दिए भी, 2-3 महीना दिए भी, ठीक है। हाँ, अभी नवंबर दिसंबर को नहीं मिला। हाँ, उसको नहीं बैठ रहा, कहानी खत्म हो गया, सब रास्ता बंद हो गया। स्लिप का माल है, स्लिप का माल लेके जा रहा आदमी, कहाँ से बचेगा, कुछ बच भी नहीं करता। तो फिर बादल दा कौन जीते रहा? बादल दा पार्टी के हिसाब से खर्चा मांगा रहा, कुछ उसको भी दिए, सब लगा हुआ, कुछ ना कुछ सभी को चाहिए। तो हमारा सिस्टम में तो रहेगा ना। सिस्टम में भी ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है, कमाई होगा तो दिया जाए, कमाई नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, देख लेना। हाँ ठीक है। हाँ, এইখানে বলা হচ্ছে টাকার দাবি করছেন কাউন্সিলর ফোনের কথোপকথন, তারপরে এই ঘটনা। এর মধ্যে কোনো মিল আছে কি? দীপকের কাছে যাব। এরপরেই কি মারধর? টাকা চেয়েছিলেন, অভিযোগ উঠছে। একেবারে যেই আজকে অডিও ভাইরাল হয়েছে, ফোনে কথোপকথন কাউন্সিলরের অনুগামীর সঙ্গে এই রেশন ডিলারের এই কথোপকথন, এই জায়গায় রেশন ডিলার তিনি জানাচ্ছেন কি গত 5 মাস ধরে টাকা দাবি করছিল স্থানীয় কাউন্সিলর জাকির হোসেন। ওনাকে 3 মাস টাকা দেওয়া হয়েছিল। কি কারণে টাকা দেওয়া হয়েছিল? তাকে সুস্থভাবে তার রেশন ডিলারের দোকান চলে তার ওয়ার্ডে, সেই জন্য তাকে বিনিময় টাকা দিতে হয়েছিল। কিন্তু গত 2 মাস ধরে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয় ওই রেশন ডিলার। এরপরই তাকে বারবারই টাকার দাবি করা হয় এবং এই যে তার রেশন ডিলারের দোকানের হামলা মারধর, এর পেছনে টাকা না দেওয়াকেই তিনি জানাচ্ছেন কি টাকা দিতে পারিনি। দেখা যাক ডিলার কি বলছেন। আর এর জন্য একেবারে ধর্মঘটের ডাক দিয়ে দিয়েছেন ডিলাররা, রেশন ডিলাররা। কি বলছেন যিনি মার খেলেন, তিনি কি অভিযোগ করছেন দেখুন। स्ट्राइक मार धड़ के उसी के कारण से ही स्ट्राइक है और प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। ऑडियो में यही है कि जाकिर हुसैन काउंसलर को मैंने पैसे दिए हैं 3 महीने, उसके बाद वो 2 महीने मैंने बीच में रोक दिया था, तो वो पैसे का डिमांड कर रहे थे, पैसा बाकी है तुम उसको दो, और हम लेके हम नहीं सक पा रहे हैं।
दुकान को चलाने के लिए, बस किसी तरह से कि शांति श्रृंखला बनाए रहे। वो भी मेरे पास ट्रेल है, मैं कोर्ट में एविडेंस के तौर पे, इसका तो स्टेप प्रशासन को ही लेना चाहिए। अभी तक प्रशासन किस लिए चुप बैठी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। আর তৃণমূল কাউন্সিলরের ভাই এই অডিওটা পুরোপুরি অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন, মিথ্যে বলছেন। দেখুন কি বলছেন তিনি। धक्का मुक्की हुआ, धक्का मुक्की का कैमरा में पूरा फुटेज को सब आया, लेकिन लड़का राशन 50 किलो लेके गया, उसका फुटेज अभी तक उसने दिखाया है। उसको भी आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। वो अपना फिर उल्टा सीधा काम स्टार्ट किया कि हमको मारा है पीटा हुआ, अपना कहानी अपना बनाने लगा। देखिए चोर का 84 बुद्धि होता भैया। जो ऑडियो वायरल हुआ उनको लेकर क्या बोले, वो गलत है, वो गलत है। मेरा ऑडियो नहीं है, जाकिर भाई का भी ऑडियो नहीं है। वो अगर बोलता है तो अगर वो प्रूव करे, अगर और भी तो बोल रहा है, और भी यहाँ पर 4-4, 5-5 राशन डीलर है। कोई भी अगर एक बोल दे कि साकिर हुसैन किसी से पैसा मांगा है,